अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी भाई नदीम अख्तर साहब अपनी एग्जैक्टिव चेयर ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਇਤਮਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ 4 ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੀ। फिर हाँ बिल्कुल जी, 1 से 4 किए। हाँ फिर उसके बाद फिर 2 प्रीमियर में ऐड किए। ठीक है फिर इसमें मिल के अंदर ऐड किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी मोहब्बत है जी माशाल्लाह। ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक इन्हें खैर और बरकतें दें। तो अभी इनसे इजाज़त लेते हैं जी और हम आप सबको मिल कर विज़िट कराते हैं जी। आप पानी पिए फिर चलते हैं जी। आ जाओ भाई, चश्मा तो नहीं अपना कोई? अच्छा आ जाओ। वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ये आप हाल देख लें भाई नदीम, कितना बड़ा हाल है माशाल्लाह। अच्छी बड़ी जगह है जी, बहुत अच्छी बड़ी जगह है जी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी खुली है। तो राना इसकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है इसकी? मेरी ये इसके अंदर 750 जो है ना 24 घंटे के अंदर बोरियां निकल सकती बोरियां निकलेंगी जी। अच्छा दुरुस्त। 750 बोरियां। और जब हमने इसमें फीड मिल लगानी है तो हमारी कोशिश होगी कि डेली की वो भी कम से कम 1000-1200 बोरी वो भी निकले फीड मिल हाँ फीड की जी इंशाल्लाह। और हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा जाए 24 घंटे पे। अच्छा जी फीड मिल हमें लगानी पड़ेगी अभी? हाँ उसकी मशीनरी लगानी है। अच्छा। ये लीज हमने कर ली, मशीनरी उसकी इसी में इंस्टॉल होगी। हाँ तो हमने मशीनरी का क्या अभी ऑर्डर वगैरह प्लेस कर दिया? जी 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 जी। वो फ़िलहाल हम सेकंड हैंड मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं। आगे जो हमने ऑर्डर देना है वो एक हैवी मशीनरी का होगा। अच्छा। तो ये सारी मशीनें आप देख रहे हैं खुली हुई हैं, ये ओवरहालिंग के लिए दी हुई हैं। अच्छा ओवरऑलिंग के लिए दी हुई है मशीन। जी ठीक है, लेकिन लाइट का अरेंजमेंट नहीं है है जी अभी। असल में ना जैसे पिछले मालिकों के पास था उसी तरह हम इसे मैनेज कर रहे हैं। हाँ तो अभी इसकी बाकी ओवरहालिंग या दीगर जो मामलात हैं वो हम खुद कर रहे हैं और इंशाल्लाह आउट क्लास हो जाएगी। मालिक भी हमें दुआएं दिया करेंगे यार अच्छे बंदे में मिले। हमारी तबीयत तो यही है ना कि पल्ले से लगा के भी अगले की चीज़ को ऐसे रखो जैसे अपनी ज़ाती चीज़ होती है जी। इसके अंदर हम इसी पोर्शन के अंदर फीड मिल इंस्टॉल करेंगे, ये स्टोर के तौर पे भी काम देगा। इसी के अंदर अपने बाकी इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल 50 के लगभग अपने पास मेंबर्स हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। 200 मेंबर्स हमने करने इस प्रोजेक्ट के अंदर। और फी शेयर की मालियत जैसा कि आपके इल्म में 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए। और फर्स्ट जो इसका प्रॉफिट है वो प्रोडक्शन के 6 मंथ के अंदर हमने इंशाल्लाह शो ऑन कर देना है जो भी नसीब हुआ। उसके बाद हर 3 माह के बाद ठीक है जी। हाँ जो भी हुआ सही है माशाल्लाह। बस यहाँ आते आते हम ज़रा लेट हो गए, अंधेरा हो गया। तो अभी लाइटिंग शाइटिंग जो है वो अजीज़ुर रहमान भाई अरेंजमेंट कर रहे हैं। सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। इस पे दफ्तर में बैठ के थोड़ी बहुत मज़ीद गुफ्तगू करते हैं दोस्तों के लिए। जी बेटा आपने माशाल्लाह अपने सारे फार्म विज़िट किए, फैक्ट्री भी विज़िट की, तो क्या फ़ील किया आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा काम चल रहा है, उम्मीद है ऐसे ही चलता रहे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप बच्चों की ग्रोथ से मुतमिन है? आपने फार्म पे बच्चे देखे? जी माशाल्लाह। मैं अनमोल पे बैठा भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है, उसका कद भी बहुत अच्छा है। सब कुछ जो भी जिस्म के पार्ट्स होते हैं हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आया, प्यार करने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और आपने जब गाय वाले फार्म पे गए वहाँ जो बच्चे देखे वो आपको कैसे लगे? वो बहुत अच्छे थे, प्यार ले रहे थे मुझसे, मुझे भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने मेरे तायाबू ने किस भी की, ठीक। बहुत मज़ा आया। बिल्कुल बिल्कुल। तायाबू ने किस की बड़े प्यार से मोहब्बत से उनसे किसे की, वो भी तायाबू से प्यार कर रहे थे कि तायाबू बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया, शिकवा कर रहे थे, ऐसे ही है ना जी। नदीम भाईजान की हाल चाल है, खैरियत नाल? बहुत अच्छा लगा इधर आके। अच्छा सेटअप है माशाल्लाह। दिन ब दिन अल्लाह चाहे तो ऐसा ग्रो करेगा इंशाल्लाह। जी जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, जिस डेडिकेशन और डिवोशन से आप लगे हुए हैं माशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे इसके नहीं आप माशाल्लाह आप पहली दफ़ा आए हैं। आने से पहले आपके हमारे पास समझ लें तकरीबन 4 यूनिट जो हैं वो अनमोल एतमाद में थे, प्रीमियर में 2 आए, फिर आप फीड मिल में आ गए। तो आपने सिर्फ बातें ही सुनी थी। ऐसे ही है ना जी? आज पहली दफ़ा आए हैं तो आपको क्या फील हुआ? इससे पहले ना आपका कोई नुमाइंदा आया ना किसी दोस्त ने विजिट किया? डेफिनेटली देखें इससे पहले तो वाकई क्योंकि मेरे लिए आना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी दूर रह रहा हूँ, मुल्क से बहुत दूर हूँ और बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना जॉब छोड़कर।
तो लेकिन यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड द वे इट्स प्रोग्रेसिंग. अल्हम्दुलिल्लाह. So the people should take interest in this इंशाल्लाह because it is growing day by day. इंशाल्लाह. Yeah. और हम सबका जो नारा है वो है किसान की तरक्की, Yes, पाकिस्तान की yes, तरक्की. our main object is to promote the farmers in इंशाल्लाह. Pakistan, which Mr. Amin Mohammed is doing excellent job. I'm really very pleased to see his performance. May Allah help him आमीन. throughout the life. भाई मोहम्मद नदीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का. आपने बफलो इम्प्रूव फार्म भी देखा, आप अनमोल मुश्तरक फार्म एतमाद के जानवर भी देखे, आपने प्रीमियर में भी आपने देखे जानवर, आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया. अभी हम भाई एहसन मसूद साहब से डिस्कस करते हैं. भाई एहसन मसूद साहब का तारुफ करवाता चलूँ जी. भाई एहसन मसूद साहब वो बंदे हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने हमें तरगीब दी कि कुछ ऐसा किया जाए जो किसान की तरक्की का बायस हो. तो आज उसी मिशन को लेके हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं. हमारा एजेंडा है किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की. तो मिलते हैं जी भाई एहसन मसूद साहब से. अस्सलाम वालेकुम. भाई एहसन मसूद साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम खैरियत से हैं? जी, मैं अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और सच्ची बात ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जब से मैं आया हूँ मेरा कई किलो खून बढ़ गया है, क्योंकि जो बातें मैंने आपसे अर्ज़ की थी वो आज उनको प्रैक्टिकली देखा है. जो चीज़ें आपने प्लान की थी कि बच्चों की ग्रोथ इस तरह से होगी, वो अपने सामने देख के वो सारी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह तो दिल खुश हो गया है. और पूरा यकीन हो गया है हमारा इस चीज़ के ऊपर कि हम बच्चों की निगहदाश्त करें तो बच्चों को अल्लाह पाक जो है ना, उनको बढ़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दी हुई है हमारी अपनी नस्लों को. बेशक. अनमोल को जवानी में देख के जो है ना जी, दिल मेरा खुश हो गया. उसको 1 साल की उम्र में देखा था, फिर 14 माह की उम्र में देखा था, अब माशाल्लाह वो 20 माह की उम्र का हो गया है. और अभी अल्लाह खैर करे, उसने ग्रोथ करनी है मज़ीद. बिल्कुल. और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह खैर करे जवान भी हो गया है, उसकी अगली नस्ल के भी अब मामला शुरू हो गए हैं. तो उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो और भी निखर के बात इंशाल्लाह सामने आएगी इंशाल्लाह. और जो हमारी लोकल नस्लों के बच्चे हमारी गायों के साथ आए थे, प्रीमियर प्रोजेक्ट की गायों के साथ और एतमाद प्रोजेक्ट की गायों के साथ, उनकी ग्रोथ देखकर मेल फीमेल दोनों किस्म के बच्चों की ग्रोथ, उनकी निगहदाश्त देखकर मुझे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तसल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो जिस मोटो के साथ हमने काम शुरू किया था कि हम अपने किसान को ये बात बावर कराएं कि बच्चों की माओं से जो है ना कमाई करने की बजाय वो बच्चों के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें. और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब ये बात साबित होना शुरू हो गई है और प्रैक्टिकली सामने आ गई है कि उन बच्चों की ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो. बेशक. और नो डाउट कि आने वाले वक्तों में ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की कैटल इंडस्ट्री के लिए एक रहनुमाई साबित होगी और एक जो है वो पायलट प्रोजेक्ट ये साबित होगा इंशाल्लाह. और जिस उसके साथ सच्ची बात यह है कि मैंने इतने ज़्यादा नताइज सोचे नहीं थे उस वक्त कि जब मैं आपको ये मशवरा दे रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके खुलूस ने, आपकी मेहनत ने और अल्लाह पाक की रहमत ने ये दिन दिखाए हैं कि अब वो नताइज हमें अपने आँखों के सामने नज़र आना शुरू हो. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इन नताइज की से जो है वो ताकत पाकर हमारे आम किसान भी इस तरफ सोचेंगे. और जो हमारे हुकूमत के लोग हैं, ख़ास तौर पे डेयरी डेवलपमेंट के और ज़राअत तौसीक़ के जो महकमे के लोग हैं, वो भी उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का बायस बने. और इंशाल्लाह ये जो फीड प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ये एनिमल न्यूट्रिशन के हवाले से पाकिस्तान में एक इनकलाब का बायस बनेगा. अल्लाह ताला आपके काम में बरकत है, आपकी कोशिशों में, मेहनत में, कोशिश में बरकत डाले जी. बहुत शुक्रिया अनस साहब. आमीन. बहुत शुक्रिया भाई एहसन मसूद साहब. अभी हम मिलते हैं जी भाई अनस वादी साहब से और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं. आप सब अहबाब का भी शुक्रिया कि आज आपने अपने मैनेजर मैनू कहोगे की कहोगे आप हमारे रहनुमा हैं. अल्लाह खुश रखे जी, मुझे खिदमत का मौका दिया, तशरीफ लाए जी. प्यारे अनस वादी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू. क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला का बड़ा ही अनस भाई, आप माशाल्लाह पहले भी अनमोल फार्म पे तशरीफ ला चुके हैं. उस वक़्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے اس وقت کی تھیں کیا ہم ان باتوں پہ پورا اترنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کر رہے ہیں؟ کچھ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ رانا صاحب میں سب سے پہلے تو یہ تمام دوستوں کو ان ممبرس کو جنہوں نے ہم پر میں اندھا کہوں گا اعتماد جی بالکل کیا، ایسی اس وقت انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا، بالکل اس وقت صرف انہوں نے ہمارے جذبہ، ہماری کمٹمنٹ اور ہماری کال کو ویلکم کہا تھا۔ آج وہ دوست، مجھے وہ سوال اب سے 6 مہینے پہلا والا آپ کا یاد آ رہا ہے کہ ہم ایک دوست کے فارم پہ کھڑے تھے اور آپ نے کہا کہ انس بھائی اگر ہم اس پروجیکٹ کو شروع کریں اور جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے دودھ جو پورا جانور کا ہے وہ ماں کا وہ پوری کی پورا حق مل جائے بچے کو، تو اس کے نتیجے میں بچہ کیسے گرو کرے گا، کیا ہم ٹھیک سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے اس وقت وجدان کسی کیفیت سے کہا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہوگا۔ اچھا یہ اس وقت تھا ایک علم الغیب کی بات ہے نا، غیب پر ایمان، بغیر دیکھے ایمان، اور اب علم الیقین ہے، آنکھوں دیکھا ایمان۔ آج 6 مہینے گزرے ہیں اور 6 مہینے کے اندر جو بچوں کی گروتھ کا معیار ہم نے دیکھا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ذکر ہے، قابل تحسین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، لائف سٹاک کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے، تمام کسانوں کے لیے حوصلے اور امید کا پیغام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا ایک چراغ جلایا ہے اور یہ چراغ جو ہے یہ اور چراغوں کو روشنی دینے کے لیے لگایا گیا ہے، اور ایک حقیقت اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے دنوں، اپنے آنے والی نسلوں، اپنے پاکستان کے لیے ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور اس لیگیسی کے لیے یہ ایک عملی اقدام ہے جو ہم نے اپنے ہمبل کیپیسٹی میں بہت محدود وسائل کے ساتھ اور بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت مل کر ایک جدوجہد کر کے شکل بنائی ہے۔ بالکل اور اس میں کوئی شک کی نہیں۔ جو قیادت رانا امیر محمد صاحب نے کی ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے ماشاءاللہ محبت کا اظہار کیا وہاں پہ، پوری ذمہ داری کو قبول کیا وہاں سے، اور ایسا جب ہم وہاں پر فارم میں داخل ہوتے ہیں یا کسی جانور کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کا جو باڈی رسپانس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے اجنبی نہیں ہے، اس نے میرے درمیان دن اور رات گزارے ہیں۔ وہ چھوٹی سی کیفیت سے لے کر آج اتنا بڑا بچہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، وہ اپنی محبت کا اظہار، اپنے پیار کا اظہار آپ کی خدمت کو عنوان دینے کے لیے اور آپ کو محبت لوٹانے کے لیے کرتا ہے۔ میں تمام ممبرس کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، تسلی کا پیغام دیتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ممبرس کی جانب سے کہ آپ نے ہماری دی ہوئی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ خوشگوار اور پیارے مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے ایک بنیاد فراہم کی ہے۔ وہ حقیقی بنیاد کہ جس بنیاد کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، وہ حقیقی بنیاد جس کے لیے لوگ فلسفے بناتے ہیں، وہ حقیقی بنیاد کے جس کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنی چھوٹی سی کیپیسٹی کے اندر آپ کی قیادت کے اندر یہ بہت خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ الحمدللہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے اندر اس کے شیئرر بن جائیں، اس کے اونر بن جائیں اس دعوے کے، بالکل، اور اس کو پھیلائیں اور اس کے ایمبیسڈر بن جائیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے کوئی کمرشل وابستگی ہے، بالکل، اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والا مستقبل کی بنیاد یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو اگر پچھلی 2-3 دہائیوں اور نسلوں میں اگر ہم نے اپنی کمزوریوں پہ اور اپنی مسائل اور حالات کی وجہ سے اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا، تو آج ہم بیک ٹو دی اسٹارٹ اپ اس پوائنٹ پر دوبارہ آئے ہیں کہ اس طریقے سے نسلیں بنائی جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے بریمن پہ جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک کام اور آئیڈیا تھا کہ ہم نے بریمن کو ایک نئی اس کو انٹروڈیوس کرانا پاکستان کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اصل پروڈکٹ ہے، میں یوں کہوں گا کہ بریمن اس کی بائی پروڈکٹ ہے، اور اس کی جو اصل پروڈکٹ ہے وہ ہماری مقامی نسلیں ہیں۔ بالکل ایسی ان نسلوں کے اندر جو رسپانس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حیران کن ہے، وہ ایسا حیران کن رسپانس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہر کسان دوست کو دعوت ہے کہ وہ آئے اور دیکھے اور اپنے آنکھوں سے محسوس کرے کہ وہ جو دودھ کی چوائی کے ذریعے سے، اور دودھ کو ایک گائے سے اگر وہ 15 لیٹر مثال کے طور پر ایک دن کے اندر لے لیتا ہے اور اس کو وہ 6 مہینے یا 7 مہینے تک وہ بیچتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے جواب میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ پہلے 6 مہینے اپنے بچے کے اوپر خدمت کر لے، وہ دودھ اس کا حق اس کو لوٹائے، تو انشاءاللہ 1.5 سال کی عمر میں جو بچہ پہنچے گا تو وہ قابل ذکر بھی ہوگا، اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ اس کی مقدار اور معیار کے اعتبار سے، اس کی قیمت کے اعتبار سے وہ اس کے تمام دکھوں کو اور غموں کو غلط کر دے گا۔ انس بھائی بالکل، جب ہم بچے کا دودھ خود نکالتے ہیں وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کی ماں آسمان کی طرف سر اٹھا کے بد دعائیں دیتی ہے، وہ کہتی ہے یا رب العالمین کس ظالم کے قلعے پہ مجھے باندھ دیا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ ان کی زبان نہیں ہے، اور آج ہمارے پاس وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں اپنے مہمانوں کی میزبانی کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن جب ہماری زبان بند ہوگی اور ان کی زبان ہماری گواہیوں کے لیے کھلے گی تو انسان یہ خواہش کرے گا کاش اس طرح کے اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کام اور ہوئے ہوتے، اور ان سے یہی اجر والے اللہ آخرت کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ انس بھائی،
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. لیں جی اجازت دیجیے دوستو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.